Bayang, ya, tapi itu boleh ya. Ini yang kalau ada ya. Boleh usah ya. Ada itu masuk di kita itu. Oke, lihat mana. Lihat sini. Ya, itu pasti. Ada di bawah dan keluar. Ya, English kan. This is a new IUC app. It's for boy. Coba saya lihat. Let me get this. Come on. Sorry. Bayang ini. Tuh, kamu lihat apa? Lo yang ini boleh. Wait lang guys. Kita you know, at least ako strike dumutan niya pala. Binili yung buhok lang ka. Bagot ako best. Kasi ang plato first na lamang. Pwede ito plato. Valentin of eye camera. Siyempre ba? Kasi bukat na tayo. Nilalang itlog yung kulang na. Because my phone. Paano itong itlog na? So because my phone namin. Because my phone. Nandiyan ako rin. Kasi saan dito? Ako na lang pala kasi di niya abot. Dili ka magkuhanin. Apakaingay niya to. Tunga lang dito to. Ako lang. O siya na pala magugas kasi. Kontrabida talaga to siya. O kontrabida talaga ako. Gusto ko. Gusto ko rin. So lagay natin dito. Kasi ako. Lagi pag-water. Lagi pag-tubig na. Kaya ba? Ay, tapos. Busin. Kulat.